靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 请问靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 下一站荔景，乘客可以轉乘東涌線。下一站定子，乘客可以換乘東涌線。Next station, Liking. Interchange station for the Tung Chung line. 好
门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 加油啦！我哋情況喺度幾好，
勿靠近车門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站深水埗，下一站深水埗。Next station 上水後。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站太子，乘客可以轉乘觀塘線往調景嶺月台口站，左邊嘅車門將會打開。下一站太子，乘客可以换乘观塘线前往和平区展览客站，左边的车门将会打开。Next station is Interchange Station 敦昌南。请小心月台空隙，请小心月台空隙。Please mind the gap. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 嗰個商業中心嗰種嘢係咪要將最近放翻上 system？要㗎。佢嗰陣嘢佢用晒㗎啦，下一站旺角，乘客可以轉乘觀塘線往黃角道美國站，左邊嘅車門將會打開。下一站旺角，乘客可以换乘观塘线前往洪福田客站，左边的车门将会打开。
station Mongkok. Interchange station for the Kwun Tong line towards Whampoa. Doors will open on the left. 请小心月台空隙，请小心月台的空隙。Please mind the gap. 请勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door.